tibino hamzagi nai tongnai khapani takotai buksong tini haino hai belai no jora ka haman phiu ka seng tangi hinmale seng jotono siwo lok sabha chongbari no tei jotono paile hoile ya hai kaba tamnai bodolo keplai khlainani bagai jotono habo ongkholaijak oma hakino tini khumpui tibini ngai seng kaisa naithok jora norong thani tui phai tongo abo hongkangke sini tabuk tongnai MP Sarjitendra Chaudhary bai ke bini nangkok mani kok bini khukni kok rong seng khnalai nani tangi hinmale east asuk thayo haina hai batanya thangi tongo bo haike o jorao bini bisingtei pomhai tamnai tongthokmung haikaba keplaingnani bagai busung jora khatongjak akok rong no silainani bagai tini haina hai seng jora ka mankha faidi inke asuktai jora keduk seng leri tonglaya nangkok mani kok rong khnanan phaising seng thanglaya ne haike sir sini komputi mini langsung no jotono kongkaham nomor kongkaham haike sir tamni sanani oje tabukni chongbarang tei salanya ne chlai sekang ni MP ni langmao haikaba khlai phaimena samnoti saimana muchungnai aga tabuk sakjora MP ngei haikaba member of parliament ngei je khlaimani samro amui to manmani samro ni saikana kai naidi chiri je i mane chongmari totha constitution system ho যেমন ইনি গ্রাম সভা সুকথাই তাও ভিলেজ কমিটি হিনো সঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত হিনো তাই এডিসি বা অ্যাসেম্বলি পার্লামেন্ট ইনখাই নং যে পঞ্চায়েত সমংতানে গ্রাসরুট বরক ডাইরেক্ট কিছু সমংতাং মানো অর্থাৎ ডাইরেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন খাইমানো ডাইরেক্ট বরক প্ল্যান খাইমানো ইনখাই যারা এমএলএ অংনাই এডিসি বার অংনাই বরকবো যে রুলিং পার্টি তংনাই বরক ডাইরেক্টলি সরকার নি গভর্নমেন্ট নি যে পলিসি ফ্রেমিং বা ইমপ্লিমেন্টেশন বরক ডাইরেক্ট রোল প্লে খাইও ও জায়গা কোনো প্রজেক্ট খাইনানি কতাল প্রজেক্ট নানানি और অপোজিশন বো ও জায়গা ডাইরেক্ট প্লে খাইয়া ফনে ইনডাইরেক্টলি যে অ্যাসেম্বলি বা এডিসিও स्टेट नि जे पॉलिसी फ्रेमिंग बरक रोल प्ले खायो पार्लियामेंट नो खामति जागा ओ जागा नं डायरेक्ट रोल प्ले खायनि नि जागा कुइ किसा रांगमान नो आबो तो अलका कोगाबो पिछुया बिनि जे आर एरिया आबोनो रगै पुरां मुसाया कै डायरेक्ट बो कोनो स्कीम खायनानि माने लुकरंग नो बागनानि बिनथानि किछु करि बट एमपी बरक जे big role play खायो कारण policy making हो parliament क्या जसलम जाक माने और काजे ओ जगह जे ruling party बरक policies नामो ruling party ओंगिया फनो opposition party बरक जे whole nation whole देश की जे population नि बरक नि कग्न बरक थाइसे मानो इनखाय थांनाय बिसिबा as an MP, as an parliamentary ang tamo khai kai ang proudly ang sanan nayo je last 5 years je parliament oro tamo BJP ni pai role khaija BJP hapang borokongkha out and out anti people out and out anti minority anti tribal anti poor anti youth, anti women, tei communal. Borok chini I hasteni tei kubun Hindu bade tei kubun dharma kubun faith na borok I desho tongnani seriya hani borok openly borok abu khayo. O jagao je thangnai bisiba parliament je kota boys abuno tui jara kok sakha ba jara minority, tribal, Dalit, poor, youth, worker, borong ni right যখন থ্রটেল টঙ্গো বরক যখন শতক জাগো পিতক জাগো বরং নি কগ্ন যে কজনা তিসাখা সুং CPIM ni থাংনাই লেফট ni থাংনাই বরং so from that extent I am very much grateful, I am very much proud, I am very much proud that I have that is not then that is I have that is every stone I have tried to throw to the
policymakers to the government. No stone left unturned. I raised voices, including my state. Chini state ti je chini edison empire khainani kok borong na itsil tu bunani te oroni te bo je issue inkai je as an MP abo every inch every second je jaga jara man kha sujog man kha oro abo na utilize khainani exploit khainani chesta khai Hake sir ozorawo obono teusha sungnani musung pinai as a Tripura nangi koroksa nang MP ngi thangka ro haidobana hake omo hai specific point to re tongjai I ang o bisi bawo omo hai Tripura nangi kaisa success angka ani sathini wa haka sama ba omo hai samung khlai jaka abo specific to re abo khnadi amti naikhan khai je tabuk je government tongo o government borongni total policy angka je mane vote politics je vote manani bagoi ja nangmani abono borok khainai te angka je upper caste tai jara monopoly capital gnang borongni babag niti khaikha kai o jagao directly je amti achievement khub very difficult কিন্তু তফানো আং সারান নাইও যে ত্রিপুরানি each and every issue তিনি ত্রিপুরা রাজ্য তথা নর্থ ইস্ট নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগই তেই চিনি চং যে সংদুক বরক বা ইন্ডিজিনাস পিপল চিনি যে ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার তেই এডিসি শুধু এডিসি সিমিয়া আর কিসা লামা কয়টা স্কুল কয়টা কলেজ সিমিয়া মূল লংখা land krui nung landless songkha whole world I hayungo je indigenous people ni borong ni existence ni only or the borong ni main abongkha condition ongkha land so all land no protect khani bagoi je chini ADC empowerment khani nango 629 per khanago that I have raised abo hoyto legislation only but government has to react. Government kok masaka government ano je parliament kok samani aboni reply ma khaikha kintu borongni policy to khaiya but I have not left them abo ang hinan nayo je onek abo tongo je na je lukurok ba o amcheni borogrok amti khai neglect tongo cheated tongo hai onek kabang tongo sung simiya কিন্তু abo ratio gya record gya but I have recorded it erased it government has reacted ye korunga it is being under examination it will be done they draft bill go to bukha borok কিন্তু pass khaliya karon borongni policy political ideology ongkha anti people anti tribal abo but I have not left them no stone left unturned it has been done manni khlaina nangmani hake je sana nangman abro nang je mansa saitoka saka hake sir o je bisibani nini o je samawa hake ba samungo nangke oma hake rawansu in ang satisfied nka hake ba hi anti khlai kai tongko nichoi satisfied ongnani to kono abokrui satisfied ongmani jana abono khayang achieve khaika amtoi it is very difficult যেমন angje kok samana abone bishe tai kaisa tongka citizenship amendment bill je chung parliament শুধু CPIM বা left simiya parliament barring one or two এবং BJP ni MP bade chung irrespective to political affiliation যে কংগ্রেস CPM তাই যে কুবন যে আবতং নাই এই রিজিওনাল পার্টি তংনাই বরক মিলিয়ই থানসাংই जों पार्लियामेंटनि वेल जों ब्लक खालायखा फातारो जों डेमोन्स्ट्रेट खालायखा तफानो लोकसभा तो जेहेतु अपोजिशन और माइनॉरिटी वो बिल पासों फ्रो जों अपनो वोट बेकासो मान लिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम मेजॉरिटी माइनॉरिटी सिस्टम बट our exercise our effort
we have brought a consensus among the others. Ongoi Rajya Sabha or BJP by Bini Elibro minority. Rajya Sabha or BJP Avunutubura Gilia. Among for the time being, Citizenship Amendment Bill, Lok Sabha Abu Thanka means O bill Abu expire onka. Ongoi Tabok BJP Tamohintong. Sung tewe ise sorkar phaman khai sung CAB tu nai. Ebong tabok jora Amit Shah on 16 February Lok Sabha je Rajya Sabha Abu Paikha 13 February 16 February no Amit Shah phai Kolkata phai ye Paschim Bangla Coachbihar phai saka हम लोग दोबारा ये नागरिक सुधार बिल लाएंगे और अब भाई आबुनी ताई कदिन परे राजनाथ सिंह आसाम भाई तबिसे साकाबो इनके तमक खाइने बरो तबक जदि ई बोटो बरमना मिशन मानिया तमन हापांग फाइपिके फाइपिके बक्तब्य नाय तो फाइनाय এবং বড় খরং নই টলেস্ট লিডার অমিত শাহ তাই রাজনাথ সিং ক কে আবুনি বিরুদ্ধে বো সুম আবুনা কাসমইয়া ফানো লোকসভা গো কিন্তু আরো যে কনসেনসাস বিল খাইমান খাসু যে তাই কোবন যে পার্টি যে নর্থ ইস্ট বেবাক বিলে যে অনলি 25 out of 543 bising 43 but rest part of the country borok sini kok no borok aborika recognize khaika they reacted and BJP failed to bring the bill in the Rajya Sabha hake tabuk je tu shibini kok khorsawi shakaba phiaba Tripura ni kabangma lokorok no okong sawi tongo CPIM CAB no hamzagi hakaba awka sumongo borongni ama hayasik gdal jak reihni tongo. This is totally wrong. CPIM no party kaisa je whole country tei kubun party CABT hoi hoyto individually শাখা ত্রিপুরাও শাখা মেঘালয়ও শাখা তেই আব আসামও শাখা তাই কোনো জায়গা চাইয়া যেমন অরব তাব কংগ্রেসনি আব স্টেট প্রেসিডেন্ট অংখা যে প্রদ্যুৎ মানিক্য কিশোর দেব বর্মা ইয়েস হি টেকেন এ ভেরি পজিটিভ রোল আই অ্যাপ্রিসিয়েট ব লিড খাইকা বনো সেভিনি অব বাট এজ এ ইন্ডিভিজুয়াল হি টুক আই অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ রোল but they kubun brong no or thumka good I also extended support to them yes it is good move কিন্তু boje party khaiyo Rajya Sabha borok ni party nichchoi abono kaso khamu কিন্তু abu tuyi je public awareness khainani tamni bagoi CAB nangia যেমন চং নর্থ ইস্টনি বরক CABT যেরকম ভাবে চং ফ্রা অংখা মাই মানে আবহাই তাই কোন জায়গাও আবতুই আবকরুই নুখারে কোনো ডেমনস্ট্রেশন অংখা দিল্লিও বা নর্থ ইস্টনি বরক বাদে তামিলনাড়ু অংখা অঙ্গিয়া দিনি মহারাষ্ট্র অঙ্গিয়া আবঙ্গিয়া নর্থ ইস্ট সিমি অংখা শুধু লামানো করিয়া চিনি তাকুগ্রাও অর মাধব বাড়িও গুলিবন্ত মশা খাবার কগজা খাবার কিন্তু তাই কোন জায়গাও কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে আমাদের কোনো রিয়াকশন করি বাট অনলি CPIM on 4th on 8th February whole country is demonstration like একদম Kerala, Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Maharashtra, Rajasthan, UP, Bihar, Jharkhand, Bengal, Tripura to tongono. So, auje kok samani jana CPM abo. Are CPM hai lama sabo na korka. So, Parliament simi saya, but Tripura simi abone protest khaya. Je whole country o 8 February হাতর গানানি খাইজাকা এবং উলবচন খাই নাই ওকে
belai hambai sarno haike thasingno nang kok borokno tibo kok khorsaka je 8 schedule dajakno nangnai piaba tabuk tirprabo omo haike no kok kasawi tongo haike salai jagui tongo kok borok kok kusugo tomon kana thangkangke roman script nango haike baksa nangya omo haike salai tongo haike nini point of view tile kok borok kusugo kathini bo script nangko ani kok khnadi ang oro tribal welfare minister tongko aboti kaisa commission ongkha khoroksa de mane abo tomen nai well famous khoroksa amtoi je language toi samungtang nai pavitra sarkar bonotoi kaisa commission ongkha anga from minister kono true এবং pro people government বরংনি বিসিং যদি আমতই অনেস্টি তংখাই ইনখাই কমিশন বন্ধুম অনেক লোক ভায়াস রিপোর্টিও অনেক কমিশন উকজাগো যে গভর্নমেন্ট সাজাংনাই হাই খাইই ম্যানিপুলেট খাইয়ে অ্যাকচুয়াল বরংনি যে ভিউজ আব রিফ্লেক্ট অঙ্গিয়াতে খাই কমিশন আমতে ইসলাম যাবো জাস্ট টু আই ওয়াশ বরংনো ব্লাপ প্রিন্টানি বরংনো থকংনানি বাগৈ আমতে কমিশন অনেক অংতম while I was the tribal prime minister that time Pavitra Sarkar was appointed they Chandrakanta Bora Singh our Samlal Dev Burma এবং তাই খরক সংখ্যা যে কুমুদ কুন্দ চৌধুরী but unfortunately কুমুদ কুন্দ চৌধুরী তামনি বাগৈ সাকনে ইজাক খাইকাং সাইমালিয়া বড় পার্টিসিপেট খাইলিয়া কিন্তু তাই কুমন বড় অ্যাক্টিভলি খাইখা এবং বরং শাখা ইউ গো টু দ্য among the masses you go to the people je kokborok speaking tai kokborok no hamjangnai borok thani borok report likha ebong report nung saiman na je oro eta majority aborok borok roman script no sankha borok bangla sanai botongo enkai chini government o report no borok submit khaika enkai ang personally that time I was minister chini government chung jodi naikhang khai jana abo particular kono script no ma khai nai hinkai commission independently borong report remain khabu ebong borok jokhon report submit khaika tamoin kha chini government abro tamoin ka je in course of mane in future course of action future finance যে বেশি রোগ সাল রোগ কক বরক যা সানাইরং ঠিক খাইতুম তোমা আবনা নাই এই স্ক্রিপ্ট না নাই কাজ ইট ইজ देयर চয়েস গভর্নমেন্ট উইল নট ক্লেম এনিথিং সং সাকা যে ফর দ্য টাইম বিং ঠিক আছে বাংলা বাই সুজাক তম চলিথুন কিন্তু কেবল যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইও দ্যাট উইল সো অ্যাকসেপ্টেড এবং আফ্রো এই অ্যাসেম্বলিও খরচা করনে এমএলএ বরক আব কোশ্চেন জমা রিখা কেবো রোমান স্ক্রিপ্ট রিখা কেবো বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট রিখা and that was accepted ইনখাই চুং সাকা যে in course of action in course of time in future the Kokborok speaking people they will adopt their majority which script they will adopt hambai sir ang botong ang always with the majority jodi roman noi ang binloge tomo majority tai kubun xyz nai khankai sabik I have to honor the majority kendi personally bomo hai bobono saja kok sir bobo easing ang apun kok sago ang apun no sago je majority jeno sajagane personal sajag mani bai kono kok dia in democracy tomo some politics khai democracy setup bisingo kaje o jaga nung personal jefanong thun majority no onar mari nai ang majority no nari belai hambai sir no haike tabu lok sabha chongbari ni bo phaile siwana obo haino nukjagui tongo tabu nanghaina hai batani thangi tongphiro same seat of haike oma haike nin logo logo kebang ma bodol obo haino batani thangi tongo oboni bisingo kaisa interesting nukjagmani hingangke BJP ni je batani thangi tongnai Reboti Mohan Tripura
Oma hakeno lokorong bisingtei hakaba kabang ma lokorong sio salsama hajarawo nang bai frungjagi tunai oma hai koroksa borok no hunai abo busuk jara kobu ongman na bo age je tribal students union ni abo to mane এবং aboni bolo chakri mani bobo TUKC ni member to mane অর্থাৎ পলিটিক্যাল মানে ইডিওলজিক্যালি চুংবেক করুন লাই তো মানি তবে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি চিনি দেশ চিনি হাস্তেও পলিটিক্যাল আইডিওলজি অংথুন তাই কোনো ফেথ অংথুন চিনি কনস্টিটিউশন সাও দিস ইজ ইন্ডিভিজুয়াল থিং তবে চুংবাই ব চারাই ফাংনি চিনি চুংবাই টংখা তবে ব খাগা খাজানা আং BJP থাকাই this is his choice ববিনি নাইমুং বনাং আবো খাইমানিয়া এবং ব যখন BJP থাংনাই হনে খানাখা immediately আং বনো কন্টাক্ট খাইখা ববো রেসপন্ড খাইখা আনাবো সাকাবো আং সাকারের প্রতি তাই যে কোনো কোবন পার্টি খাইদি তাই কোবন পার্টি খাইলে চাও কিয়া তবুও সাকাং যে অন্তত BJP তা খাইদি তাহলে ভাবে BJP is a communal party এবং BJP অংখা একটা আউট এন্ড আউট অ্যান্টি ট্রাইবাল পার্টি নংহাই খরকসা এডুকেটেড চরাই এবং ল্যাব বাই মোল্ডেড অংজাক চরাই নং তাবো পাওয়ার আবরং নগৈ হয়তো কদিন নং থাঙ্গানো আর ট্রাক অং থাঙ্কা নং বাট ইউ উইল ফ্রাস্ট্রেট ওয়ান ডে এন্ড Reboti definitely he will frustrate one day. Tamni bagoi is it tabuk nadi thangnai bisiba BJP government. Ang abono no ani ro tumani ani abo phailia kaisa abo. BJP ik khoroksa borni tallest leader miano ate TV obini abo nokha viral onkha abo breaking news likha. Tamosaka 31st December 2021 would be the last day for the Christians and Muslims in the country. Thangnayo je samani. Khoroksa BJP leader on camera. Abo breaking news onkha. Angorona nai mane ani abo tauni wak khali. Kai tai bini Khoroksa cabinet minister गिरिराज सिंह तमोसा मोदी दोबारा सत्ता में आ पाए बीजेपी दोबारा सरकार बनाए तो ये होगा हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव सेम कॉक सकाताई खरक्सा सीनियर एमपी साक्षी महाराज बड़ा खरंग में बीजेपी नि खूब टॉलेस्ट लीडर खरक्सा कैबिनेट नि मेंबर तमको गाबो तो ताई वैसा जो दी बीजेपी बा वेरी पार्टिकुलर मोदी जो दी प्रधानमंत्री होंगे फाइयो अब मैं चीनी देश नि लास्ट इलेक्शन अर्थात बड़ अथॉरिटियन रूल ये देश ताई डेमोक्रेसी तक नाइया इनके डेमोक्रेसी क्रुइंग के डेमोक्रेसी माने तामो डेमोक्रेसी तो शुद्ध MLA नाम जागो मंत्री नाम जागो अबो सिमिया नों इजे 130 crore बरक बिसिङो सावनि कक नों गोबां खानानै जे मेजॉरिटी नि कक खानानै ऑटोमेटिकली बरंनि MP कुरि फानो बर कक साइमानो कारण मेजॉरिटी नि कक बर लामा हजार हजार बर नखर मानो आबन डेमोक्रेसी नि फान हां डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी फानि डेमोक्रेसी कुरि फानो जे मेजॉरिटी बरक कक सानानै बरक रां गनां बरक गनां फान गनां बरक एडवांस्ड ओके बरक बरनी MP कुरि फानो MLA कुरि फानो मंत्री कुरि फानो सरकार कुरि फानो एनी मोमेंट बरक कक साइमानो जेमन जे हार्दिक पटेल नि पाटीदार मूवमेंट निचु खना खानो हरियाणानि जाट मूवमेंट बरक रां तंगो पैसा तंगो बरक तंगो एनी टाइम बरक रोड ब्लॉकेट खाइमानो एनी टाइम बरक अब ऑफिस बंद खाइमानो पार्लियामेंट ब्लॉक खाइमानो itu sung notice ni sung Tiprasa, Naga, Mizu, Kuki, Garo, Khasi, Jointia, Arunachali sung borok mabu suktong nang lama kasoman nai
কোনো আবো এই অফিস ব্লক কেমন নাই ইনকে only democracy tongmani bagay no sum minority bo kok sai mano is a from the IPFT ni kokbo IPFT 11 din lahar kasoka tini democracy kariyen ke lahar kason kapung bro democracy ni bagay na abo mano abo wrong right abo uloni ko to rights jo toni tong majority ni bo tei minority ke nung democracy kariyen kai tumang nai totally shoot out bro ইনকে তিনি বিজেপি সাতমো যে তাই বেশা যদি আবো ফাইখান খাই দিস উইল বি দি লাস্ট ইলেকশন তাই যে নেতা খরক সাগো যে 31st December 21 would be the last day for the Christians and Muslim in this country ইনকা আবো তামকো আবনো বুঝিনা নাইতি যে তাবো যে এই যে রেবতীনি কগ্ন আবো খুরসাই নং অকগ্নাং সাখা কাজে রেবতী সালসা দিন ফাইনাই ব আবন আফসোস মাখাইনে হোয়াট যে that is wrong I have committed আবো রেবতী সিমিয়াং আবো হিনজে তিনি মুং সাখা বনো এনি আবো যারা ই লামা দেরা যাবে যারা বিজেপি খাই নাই কারণ বিজেপি হাই কোনো পার্টি বিজেপি অংখা বরক ই চিনি ভারত হাসতেনি যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুভমেন্ট বরং কোনো রোল করি বরক আফ্রো ব্রিটিশ রক বাই দালালি খাইখা বরক RSS নি অবতামো হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান ও বরং নি যে ফিলোসফি তামো মনুসংহিতার কক তামো যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এক ব্রাহ্মণ তংনাই ব মূর্খ ফানংথুন ব বকলুগিয়া ফানংথুন ব লেঙ্গা ফানংথুন ব্রাহ্মণ নি বুসা বনো সব সময় রাস খাই নাই তাই ক্ষত্রিয় বনো মুরুক নাই শূদ্র বাই বৈশ্য বনো সেবা মাথা এবং আবনো আবো খাইন এই যে মোদী সরকার বিজেপি সরকার বরং যে ইকোনমিক পলিসি এডুকেশন পলিসি আপনারা খাইতো না স্যার অর ঠিক আছে আং মানজন মুসংসিনাই তাকে তাবু যে গুবুন পলিটিক্যাল পার্টি হাকে থাঙ্গরং বদলক কন্টেস্ট খায়া থাঙ্গি দङ ও যে লোকসভানি আচক থাयो তাকে বসক জরা কেবেং মো হাকে বসক জরা আ চবা ও ই CPM nengni agi bo MP sajak taklai bu safinai abu busuk jor confidence dong 100% confidence dong sini tauni bagoi khnadi bisi kaisa sakang tripura jo বিধান সভা ni chongmari omkha o chongmari ongmani sakango tamo chini CPIM ba left ni je মানে opponent rok বিরোধী rok বরকবন সুগমাইয়া যে ত্রিপুরা জো CPIM যে সামুং তাংখা এবং বরংনি যে অর্গানাইজেশনাল বেস আবনো মেচান মান নাই তাই বিজেপি IPFT বরক অ্যালায়েন্স খাইফানো বরংনি যে আবো তামহিন নাই এই সাপোর্ট বেস দङ বা বরক সাপোর্ট বেস ভাইগাস নাম্বার অংবা সাপোর্ট বেস দङ অংখা থ্রু democratic movement Tripura jo amtikun democratic movement khaija gya BJP je borong attract khainani but it is true abo kubui je BJP IPFT borok songjagai phaika 44 MLA borok manka how tamo khe manka dichche karon tamo chung hinia je EVM manipulate khaioi BJP no we never claim like this বরং না বট্রিকা ওকে আবত ত্রিপুরা जो যা অংখা this is something very unique যে 2013 2014 নি বিধানসভা চংমারি বাই লোকসভা চংমারি বরং নি ভোট শেয়ার only 2 to 3% বো ভাই কাই within 4 years and 5 years 50% ongman
What is the miracle there? Abo miracle kichu kuri. Mungsa miracle kuri. Tamo miracle onka. Je 25 years left to money. Oro je chung Ashok Kodurkumar din abo khai kha. Eta anti incumbency develop ongo. Je kono party role khai khai. Tai koon party to 5 bochor onka anti incumbency ongo. Chini 25 years hanka abo. Tai eta state government is a limited resources, limited bini abo constitutional power. Nung desuk pano kaham khai chalok din nung bebang nung thok biman nai bebang nung satisfy himan nai. Eta limitation tongo. Tunung naikhan khai left from thangle 25 bochoro in every parameters nung 25 years sakangni any parameters by after 25 years ni parameters nai di chung je chung je Tripura sarong nibo khroksok sini MA pass khai kha doctor ongkha engineer ongkha officer ongkha 25 years sakango je busuk abo tongmani school tongmani college tongmani lama tongmani current tongmani 21st years sakango sini borok kok borok bai kaos kaito sujakha tabok ibisingo busuk soikrung busuk besakmung krung chungbo onek agokha yes taibo sini abo tong taibong khai sakam kebo khaga khana abo jodi Tripura long khai taibong kham abo tongnai borong mane perception tongnai sa or kisi man on pair abon perception tongnai okay abo bishes khai jara chirai rong bisingo new voters 18 years to 30 years e new voters ro borok asai mung simin borok asai bhangne simi borok novi phaiso do left from CPM ni मुख्यमंत्री CPM ni मंत्री CPM ni MLA si borok novi pheka borok tai sakango je CPM phayasoni bahai abo borok ne bokolo krui inke borok ne bisinga abo darana onka paisa slai ne garam o jaga no phayoi BJP oro phayoi je sabo Tripura ni leader ya tini ni Biplab Dev Jishnu Dev Burma borok kono factory ya borok kono amte kono borok attract khai mano hayu ya but who came here Bharat ni Prime Minister of India Finance Minister of India Home Minister of India kaisa All India Party ni All India President Chikonte Tripura oro phai sabai kya waisa tubui nagradation Delhi ni sarkar bai rajyo ni sarkar jodi dol kaisa amka kurung lai khan khai Tripura busuk rang nang norong ni abo BCO 50,000 is like bang sakri ong nai je kamio je samung tango abo double ong nai wages double ong nai tai pension triple ong nai employee ong no sakha nong ni beton minimum se 50,000 ong nai maximum to lakh 1.5 lakh ong ano tai contingency DRW abo part time dini sarva shikha abhijan bebak on the day one itself it will be regular abo tong nai no tai baksa is a IPFT sakha chini Tripura sarong no are vision document to abo to tai kubun borok man nai chungo man nai abo ni additional ongkha chung Tripura land lahar kaso puro 50% ong thangkha tai 50% tabok thai nai enkai borok munisubuk money for the time being confused tongo gai tabok bisi kaisa bisi ma tamonukha o alliance je IPFT tini juda basana nangkha busuk dara juda tongnai ang saimania still I have the doubt ang sanan still I have the doubt IPFT borong ni base rumi narung nani bagoi taiwaisa Tripura lan ni bumang khursagoi buto basakha kintu busuk dara basai tongna no NC da bonma bai Shuklacharan noatia I have doubt
abo 29th abo March thangkai jang saimano ha borok tongo kintu je BJP norongno cheat khaika BJP IPFT khorongni milina whole Tripurani population no cheat khaika kintu aboni bisingo BJP IPF no cheat khaika karon IPFT abo khaika prasar khaika Tripuraland abo chini abo hidden agenda Modi bai kogongja rasta se kogongja tabuk tamusa biplab dev yang gana wa sugri yoi enchida bomana sago what is Tripuraland to मैं सुना नहीं जिष्टो देवर्मा मेबार कुमार जबातिया enchida bomano yagra yaksa sugri hena what is Tripuraland borok kun kok saimandia pungra gi ho jagao 상마등니 부스강고 카메라 부스강고 부그라기야 그 타복 타요 이차는 Tripuraland ni bagay nung busago ari nung মন্ত্রী সভা baksa tonglayo nung NCW মেবার কুমার জমাতিয়া nung minister under the chief ministership of Biplab Dev orang khai nung ju huzur yes sir আর অরো থাঙ্গই বুসাগই আবু তো চিনি Tripura sarongno ekdom sung full Tripura sarongno sung ekdom mungsa busia sini bomtom kichu kurui bokrok kichu kurui sunu insal khaimani abu ang koi nai IPFT rongno please don't insult the Tripura sa like this okay sungmani 11 table kobang sai khana kana sir tabo teke sengnam musung mani no haika saimana musung nin thane koma lokorong no no sawi tongo 25 years ni CPM tangai rosa jaka haika tang kata hapang phaikia hamni sateni bo lokorong obo sai tongo 25 years so CPIM lokorong no thokai kya haika ba lokorong ni bagai samung kaham khlailia ama nei sanajagi tongo takuk ang no sanan nayo 25 years year of Tripura sa rongno CPM thodi thokokra thokogya sung BJP IPFT ni only 1 year bisingo no abuni tabo compare khaimano sung je 25 bochorot Tripura sa abo bamfront amolo sini borok mai musaya thuya sini borok amuti khai democratically movement khan thangthani guli kokjagia sini borongni je reservation amti khai throttle tongia sini je amutoi je national level program ongo kok borok thaisa sajagia oro bijab baniya melaongo kok borok thaisa sujagia 25 years kok borok ha kok borok no taibo onek bisana nango ang sung beba khaiman khang okongnang saya I don't claim that left-hand government has done everything for the tribal no abo khaiman khai tong kham sum je khaiman khabe kintu 25 years je chini borok amti khayoi je neglected onkha second class citizen hai nukjakha it has never happened kintu tini 1 year bisingo andormo sanai norong camera leng thangdi tagbo je abo changono block ni panchayat village rogo Bangladesh thangoi gandri kholliang khai oborok mai masiya thibei kham thangtong dole thangtong tabo ha Tripura joni je educated skill sarai rok borok Bangalore thangnai Hyderabad thangnai te kubun jaga thangnai emon ki Dubai ba nene Kuwait tai England thangkai taibu kaham kawang rang azina ni bagui this is good tabuk gonda chorani je ei samunoni ang gonda chora samuno bro mane tai kubun jaga thangiabu kogia obongkha ekdom backward most sini tamni bagui left front government tongko IPF NLFT Tiger Force TNV left front government phaikang kaina bora saikha sum or sam tangmanli asu that's why they are comparatively backward oroni aboro brui porjotto thangoi kodin age nokkhana potrika brui
आरो ठीक मतो बांला कक साइमानिया बरक बेंगालर थांनि होने नखर हायद्राबाद थांनि नखर तामनि बागै सामुं थांनि रो सामुं क्रुइ ओंखाय 25 बछर बाय शुधु बीजेपी आईपीएफ टिनि बिसि कायसा बाय न प्रमाणं थांखा बो आमल काहाम ओके सर ताबु जेतु सिक्ला रक yang weng thangmani sakaba abo tabu गोबां नुकजागै दङ फादाराव थांलायमानि हाके ताबु बो पार्टी हाका बो थंग्रं बदल साय खलाके आबो तो ताई सेखायन थांलिया आबो के लीडर्स रो काहाम के तै दुलियानि बागैदा हाके लीडर्स खनादे लीडर्स मुखां मुसांखाय मुया लीडर्स खरां खनथागय मुया लीडर्स रां गनांखाय मुया लीडर्स बरक कतननि बुसाबुति उनखे मुया leaders must have a ideology. Democratic country ang borok koton ni busa busuk ang rangganang ni busa busuk ang zaiti koton ni busa busuk awu bai leaders songgia leaders kichu khaimaya leaders song nang nangai di ideology nong bor aida toi nini rasati khai তিনি ইজে আবো বিজেপি থাংনাই চংমারিও কাইসা প্রচার খাইখাতামো যে রেল যদি ইঞ্জিন কাইসাবাই যদি আবো মালো অংনাই কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন মাল খাই ও রেল তাইবো গোबां বগি তিমাননাই স্পিড খাইমানাই কুবুই সাইন্টিফিক্যালি আবো কুবুই হ্যাঁ ঠিক তো কারণ डाबल इंजन अंखान खाय बगी गोबां नाय पैसेंजर गोबां नाय माल गोबां नाय मान नाय स्पीड गोबां नाय एरिथमेटिकली ट्रू अर्थात बरक तामो साने एक बुझबखा जे दिल्लीও যদি दिल्ली तो बीजेपी सरकार राज्यनि बीजेपी सरकार अंखाय अरने टेलिफोन बाय हेलो खाय खाय एक दल किन्तु ताई गुबुन दल सीपीएम अंखाय नों और हेलु खेखे और नों हेलु मानिया नों और पुंगनाया कारण अन्य दल बसंनाय बिनि आबो ना आबो एरिथमेटिकली करेक्ट के तिनी थांनाय बिसि कायसा दिल्लीও बीजेपी सरकार राज्य बीजेपी सरकार फायका तुमा अंखा निनि कामियो तिन बरक माइ बसिया थयो निनि एकटा रिक्रुटमेन्ट दंगिया साका मिस कल बाय चाकरी नाय बरो थांखा ताबो उल्टा ताबो बेबाक चाकरी बंद বিপ্লব দেব দৃষ্ট দেববর্মা দিল্লি থাঙ্গই অরবরণী কিছু পত্রিকা তম বরংনি আব সাইকোফান পত্রিকা এই ছবি ফুনগো মুখ্যমন্ত্রী একদিনে 7 মন্ত্রীর সাথে দেখা করিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী একই দিনে 6 মন্ত্রী দেখা করিলেন এত টাকা আসিবে এত টাকা মঞ্জুর হইল আসুক রাম তুমি তংখানকাই তামনি বগে তিনি থাংনাইলে কোনো কামিও 1 কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে कताल खाई कोनो ईट बजागो दे कैसा ए डिप ट्वेल आसुगो दे तिनी कामिरगो तिनी शुधु माइमुनि अभाबिया तिनी नुंनाय तुनि पर्यन्त अभाबुं तंखा आगे लेफ्टन कमेन्ट तंफ्रुओ जे स्नाम खिलां माने आउनि कोनो रिपेयार मेंटेनेंस क्रुई दिस इज द ट्रू पिक्चर आर बरक तमो खाय और 4 कोटी रां खरच खाय और जुब उत्सव खाय ओ जुब उत्सव सिनि बुकुं बारा रंनि कोनो जागा करुई हाके सर ताबु ओ जे बुकुं बारा रक कुसुगो कानान बागै हाके ओ जे गोबां मा प्रब्लेम्स रकनि योगै फाइनानि बागै गोबां मा रिजनल पार्टी रगन साइतों त्रिपुरालन हाके आबो सानाय हाके बा मोर पावर मांखे आबो हामकुकनाय हाके बा तामनाय गोबां मा एनआरसी रक आतमनो फनां जाखांके आबो साफुंनाय हाके ताबु नि नेंगिले बबो राइट चॉइस त्रिपुरा सा दफारक तमुंनो ओ प्रॉब्लम योगी फाइनांस के बोबो राइट ऑप्शन आनी कख नादि पुइला नों आबोनो मुइतमा तंनाय नों बस सेटअप तंग जों कायसा डेमोक्रेटिक सेटअप तंग डेमोक्रेटिक सेटअप तंगई तिनि हुइते 70 इयर्स सिगांनो जिता वानसुकमा जखन आफ्रुसों इंडिपेंडेंट सोवरेन किंगडम तंफ्रु नासुं आलका तंनाय जुदा तंनाय भूटान हाय
Afro wansung mano. But now we are the integral part of the Indian Union. Integral part of the Indian Constitution. Oro tongoi nung 70 years kang jita wansung man. Tini after 70 years kang wansung man. Okay, democratic mo wansung man. Tabo যেমন separate state ti kok kakha. Separate state India o je abo linguistic abo consideration state ongmani ulobo tai ongmai abo kogia ongkha Jharkhand ongkha Chhattisgarh ongkha Uttarakhand ongkha Telangana ongkha latest abo geographically vast land naturally bini boundary khane nibe kono abo kori কিন্তু ত্রিপুরানি প্রবলেম তামো যে চিকনতে তাই অংখা যে আব মানে যে দাবি তুই আব অংখা আসুক জিগজাগ ক্রিস ক্রসড জিওগ্রাফিক্যালি হিস্টোরিক্যালি কালচারালি পলিটিক্যালি আব ইম্পসিবল কারণ নং আব খাইরিফানো রংনি তাবক ত্রিপুরানি जों যত বরং নওয়ানসা সিকাম ত্রিপুরা গসিক লালিখা বাট ও আবতুই নং ত্রিপুরান খাইনানি দিস ইজ নট এমেনেবল কারণ ও জিওগ্রাফি আমতুই নং তেলেমরা থাংনানি বাইসক নং এডিসি আবো আবো না নং ভাই খেবনো চালক নাই একে আবো তামং নাই নুনো এমন চাথাই নাই নং চাথাই চাইমানিয়া So what is the solution then? Unka amati jaga go solution unka empowerment of TTADC. Chini TTADC ni je act abos namjaka 1950 o 1954 asuk complication krui brong ni asuk demand krui asuk population abu krui tabok after 70 years of 1950 lot of change in the whole world Chini Orobo. Okay, nung tabo o 1950 ni sumthai to borok dayari boroni phai. 1950 ni abo rasamung abo sab khai nung borok khana thak tak na ya. So it has to be updated. Spirit thik tongo ADC spirit thik tongo approach mansok jang mani. Now you have to update the according to the desire aspiration of the present generation. Tabung ni serai rok janai mani. 1954 sini serai rok apro manso gya. 2019 2020 ni serai tama manso. O empowerment tu dikhai di. BJP abonobo at a committee khai type nukha but nothing. BJP tai se chit khai ka sono. Third onka jenong kok samani jana je regional party ra khayui bo bai lamaung nai ang hino no regional party phano khaidi national party phano khaidi je party phano khaidi mul kong kha je nini ideology karon nung democratic setup tongo nung o jaga jodi o ideology jodi nini abukrui অর্থাৎ democratically nung supported ongia nung alkahim nung alkahim mania ongoi tripurajyo bisingo je tai kaisar je state khainani o pansugmung o imang abo konodin fole naiya fole mani abo number 1 number 2 hinkai nung ADC bisingo taibo sini yago krak khai song land non aragnani krak khai sini hukumu sini siristir nomber monaragani krak khai sini economy bill khainani nung একমাত্র যে ডেমোক্রেটিক সাপোর্ট বাই নগন খাইমানো ত্রিপুরা জিও যখন যে 6 শিডিউল বা 7 শিডিউলে যখন এডিসি অংখা আফ্রো অ্যাসেম্বলিও অনলি 17 তাবক 20 আফ্রো 17 ত্রিপুরাসা এমএলএ 43 এমএলএ আবনো সাপোর্ট খাইখা যে ল্যান্ড এলিয়েনেশন অঙ্গ যে রেস্টোরেন্ট মানি 43 জন ওয়ানজুই এমএলএ বরংন সাপোর্ট খাই ভূমি ফেরত নি আইনংখা কক বরক
abo san thangkai tabungni serai rok hoito ano bulbusine baksa chini bobagra rok Tripura sung we are proud. Yes, definitely we are proud for our bobagras. Ongai chini chung Tripura state chini yago bebak krifano Tripura state u bobagra tomani bagui. This is we are inheriting from them only, from that legacy. Definitely angbo proud ongo. Kintu no mansukle. Tini Meitei rok, Manipuri rok. They are leading in the sports, leading in the culture, in so many things. Why? Raja Bhagyachandra Singh. Bobo Hindu dharma গ্রহণ খাইকা বৈষ্ণব ধর্ম কিন্তু মণিপুর কিফলি থাঙ্গিব না আনি বৈষ্ণব ধর্ম আং নদিয়া অরণি চৈতন্য মহাপ্রভু যে বাংলা বেখাইয়া বই আং আনি ওন ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ওন কালচার বাই ওন কাইসা সিস্টেম আং তো বনাই আমতি খাই বরক বৈষ্ণবিজম নবক অবখলাইকা লগে লগে Meitei language, Meitei culture, Meitei chamung no promote khaika. Very unfortunate. Chini Tripura Raja, yes. Bobo onek samung kaham khalai langkha. Shantiniketan khaini rangrikha. Je ei Jagadish Bosho research kare rangrikha. Of course, it is very good thing he done. Taibo onek abo khalai kabo. Kintu khailiya tamo kokboron no promote khailiya. Goria Momita Hozagiri Tabokse Tangi Ujjanta Peleza Hoimano Afro or Zagakri Afro Jodi Goria Momita Hozagirina Jodi promote Kekenkai Afro Jodi Kok Boromno Jodi promote Kekenkai Afro Jodi Nini Chini the Samuna promote Kekenkai Sumbo Tini Tripura Sabisingo Sini confidence built on Kabung Sumbo যে business, education, তাই কোন profession খাবো শুনো খাইলিয়া we must relook it be fact our sentimental onne kog gya kabo kabo aw kok sake sentimental onne is sentimental onne kog gya fact is fact history is history awong yang khe chung Tripura jo yes sum tabuk je 12 লক্ষ borok tongmani kok borok sanai it is not a small huge population. In India was a Parshiro, is a General Maneksha, Tatarov. What is their population? Borokbo Bharat Boshoni tai kubun abohaya. Is chikonte, but whole country no borok rule khayo. Bornis like kubangku boroksum. Tamni bagai chini foundation chini bubagra rok khai kalanglia. Anyway, ang borna dusriya tabo. Faidi. Oh, past no sudabo ke 11 khai kam naiya. We have to look for the future. We have to look ahead. Tawok boje land tongo. Tawok boje sini borok tongo. Chung jodi kubui lama toi tham saung jodi agugman khang khai. Yes. We are not lost yet. Ang chung kumai thang kabo saya chung tabusung tongo. Aku kabar dakote buksong haike noro kabangma kok khnaka okok khnama bai okok khnama bai noro tamni sanani kabang bujing man khana haipano asaktai kolok thangaliya jora kabang manaka paithak las sarno tamni sanani sungna musungna haikaba nini bisingti obno saiman musungna ta male thangrangni to halogo bahaino belani kacamnang haika borok ngibo as a Tripura sangibo belaino umor ngi tongka haika khoroksa tamni sana as a qualified leaders hisabe borok obon expect kayuni thanigo tabuk to regional party ngibo kabangma party raising ngi tongo the national party ngibo ma hakena kabangma Tripura borok kisan bisingo se party se kabang hangi tongsibo haika o zorawo only for Tripura sani je hamkarani bagai right solution abo bobo haikaba boma haike khlai kan kan I o je kabang ma je man thai haikaba je tabphan khlai je ko je agi khlai jale tabu khlaina nangai omrong ni bagi kok kisi sabai buji rui kok kisi ka khna di puilong kha je
nung je tipra song thun tai kobun brongnyung thun borong ni hamkrai ni bagai nje kok khainani abuni je atmosphere ba environment abono jodi rongmi narung mania nung je sok phano abo bebak regional party thansang di bebak regional party tai national party tai kuno ei state of thansang di nung sa khaimania takলাইনি চংমারিও যে মেইন সংখ্যা চিনি কনস্টিটিউশনাল চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট আবো তংনাইনা তংইয়া বিজেপি আবনো ডেস্ট্রয় খাইনানি বাগৈ তিনি বরক যে ই তাইবিসা ফাইবান খানখাই বেবাক সবাই নাই বরক কাজে মূল এনিমি আগে বিজেপি ন রখলাই দি তাই সেন্টার কাইসা সেকুলার ডেমোক্রেটিক তাই সলিড কাইসা গভর্নমেন্টস নাম দি ও জায়গা जों लेफ्ट जों बेसे गोबांसिन आबुकरि ও জায়গাও তাই যে ডেমোক্রেটিক পার্টি সেকুলার পার্টি বরক থানসঙ্গে মা খাইনাই এবং जों দেখলাইনি ভোট হইতে ই ত্রিপুরা রাজ্যও जों संदुक बरक बाचिनानि बागै त्रिपुरा साराव बाचिनानि बागै এই যে নং তাইকেছে কক সংখ্যা আপো আওয়ানলিয়া সিএবি বা এনআরসি বিজি ফেকে তো সিএবি তুবু নাই বরক সিএবি তুবু নাই বরক তাবুক ত্রিপুরা সা নেতা যে বিজেপির তাও তংনাই আবার ককসে সাইমান নাই আবনো উচ্চারণ যে খাইমান নাই আবার এনআরসি কোন কতাল কোন আবইয়া বলে आं तो अबाक नांगो जे तामनि बागै एनआरसी 1951 नि उलो ताई अपडेट अंगलिया एनआरसी अपडेट अंगना तंगमानि आफ्रो 1951 नि सेंसस अबंखा अब 61 माने जे माने अंखाय अंखाय ताइवैसे 71 ताइवैसे 81 तिनि जे आसुक जे बांग्लादेशी हिनै जाना कक कामानि अंगे खामो বিপ্লব দেব তাবক 71 পুরো হবেন এনকাই বিপ্লব দেব রক তিনি ওজাক ফাইমিনি খাম যদি কবি কবি অংখান খাই আউ ইট ইজ প্রুভড তাবক কবাংমা ত্রিপুরানি বিজেপি এমপি ই যে মামুটিয়ানি এমপি তারপরে নি এই কুমারঘাটনি এমপি বরক 71 এমএলএ হ্যাঁ এই সরি এমএলএ বরক 71 এ উলো হনে একটা পার্টি সুপ্রিম কোর্টে থাঙ্কা আবং ইয়া খাম কাজে অঙ্গই যে 51 नि उलो ताइवैसे 61 एनआरसी अंगनानि तंगमानि 71 अंगनानि तंगमानि 81 अंग तंगमानि 91 तंगमानि आफुर अंखाय अबसो त्रिपुरा सांनि बागैया होल कंट्री नि बागै होल नॉर्थ ईस्ट नि बागै अब कामं खामं जों नायो अबंथुम बट अननेसेसरिली इनोसेंट कोनो सिटीजन जाते हेरास्तामथुम अबो जों नायो तब इंदिरा मुजिब चुक्ति अंका 1971 नि 24 मार्च आसाम नि जे एकटं मानि आबोबा आबोनो रगै आबो किन्तु बीजेपी आबो कोन खाइगला सर पाइथा किसाबन सासेदि ताबुक जे बुबाग्रा थासिमन बुवारं कक साजाखबा पुइला जाति उलो पार्टी हनि जे कक ब खिरिति ख्लाइमानि आबो के जतो लिडार्स रंनि थानिबो आबो गसिउइ ना खेदा जा ना बमाहाय कोनो इश्यू जाति थानसावनानि जे कबंगमानि अब काहम कोनो इश्यू बट इन लॉन्ग रन डेमोक्रेटिक सिस्टम नों पुइला जाति उलो पार्टी तंगमानिया ताबक जेमन निनि अब ओ बुबाग्रा बबो ताबक काइसा पार्टी नि प्रेसिडेंट अंखा ओंखाय बबो जे काइसा मंच फायै पुइला जाति किन्तु बिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट ने चेहरा आसो गई पुइला पार्टी अब नंग तंग ताबो ओइ कोनो इश्यू पुइला जाति राइट मा इश्यू बेस्ड ओके जतो लीडर्स रंग बागै न बट कल्चर लैंग्वेज इश्यू दैट्स राइट अब ती कोनो डिस्प्यूट करी किन्तु इन लॉन्ग रन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पुइला जाति उलो पार्टी मानिया पार्टी जानी अब तुंगो और नों प्रद्युत किशोरबो नों ओ जागा
nung alka tongmania ang jiten chudri alka tongmania oro jani party ni discipline me basoli nai kitu issue beso culture ne by language ni bagai jati than samnani I welcome ang abo bai differ khaya hake khabon daute buksong sing kabangma kok salaikan nor bujimanka ang ama hekel khakao hake sin sano belai no hambai nini nangkok mani jora no sungmai baksa spend khaimani bagai hake no faide norok choyo nai tongni competitive sin nahar mung kaisano bahake khlainan to fani chengmari hake tinasa nung siteng jo tono khaka hamte hamjok mung yafare tinin pandar mathago hambai